elbow basic. Form, bow. So, form, ito pa. Ay, ito ang bow natin sa ano ito. Oh, form. Side, dito lang ha. Ito lang. Side elbow. 1, yan. 2, 3. Okay, 10. Kabila. 1, 2, yan. 3. Oh, 10 kabila. Come on. Number 2, upward, elbow strike. Upward, downward, elbow strike. 1, yan. Okay, 2, 3. O, kabila. Para makuha mo agad. 1. Inuna lang ito yung kanan. 2, 3. Okay, form. Number 3. Diagonal. O, upper. O, 1, 2, 3. O, kabila. 1. Yan. 2. 3. Hindi ka makalimot dito. O, form. Number 4. Upward elbow. Dito lang. 1. O, 2. O, 3. Okay, 10. Kabila. O, 1, 2, 3. Okay, number 4. Number 5. Front elbow. Nakaganon. Toto. 1. Yan. 2. O, 3. O, 10. Kabila. 1. Yan. 2. O, 3. Okay. Number 6, back elbow. 1, talikod kalaban. 2, yan, 3. O, kabila. O, 1, yan, 2, 3. Okay. Number 7, turn elbow dito lang. 1, turn, dito. O, huwag na atras. 2, 2, 3. Okay, kabila naman. Ito naman ang address mo. Ito 1, 2, 2, 3. Okay. Ito na yung last. Oh. Elbow. 1. Ito lang ha. Huwag mo ihap. Ito lang. Isang hakbang lang. Face lang. Okay. Last 1. 3. Okay. Kabila. Hakbang. Forward and turn elbow. And ready, 2, 1, 3. Okay. Bow. Okay, ni naman tayo ni.